पाक भारत कशीदगी पहलगाम वाक़े के बाद और ऐसे में भारत के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पहली बार जब से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, उनके वज़ीर ख़ारजा अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से गुफ्तगू की है। आसिम मुनीर से बेहतर बंदा हिंदुस्तान को नहीं मिल सकता था। क्यों? फौज में अनपॉपुलर है, मुल्क में अनपॉपुलर है, पाकिस्तान को कमजोर किया हुआ है, इमरान खान को कैद में रखा है, जो उसके बाहर आने कि हिंदुस्तान का फोकस अफ़गानिस्तान के ऊपर भी हो गया है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के अमीर ख़ान मुत्तकी की जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है हराम होती है। आप जरा सोचें, आसिम मुनीर कितना जबरदस्त एक सिपा सलार है हिंदुस्तान के लिए। दोनों साइड से एलामिये भी निकल कर सामने आए हैं। इन एलामियों के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, पाकिस्तान के लिए क्या पैगामात हैं, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। पहले हम ये मामला रख लेते हैं कि जो अफ़गान तालिबान की साइड से एलामिया निकल कर सामने आया है, उसमें क्या बात कही गई है। उसमें ये बात की गई है अफ़गानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि जो दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू हुई है, उसके अंदर अफ़गानिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ रखा है वो यही है कि अफ़गानिस्तान भारत के साथ एक मिसाली ताल्लुक़ात चाहता है। दोनों ममालिक के माबैन एक तारीख़ी ताल्लुक़ात भी मौजूद हैं, तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। चाबहार का जिक्र किया गया है और अफ़गान साइड से ये भी जिक्र किया गया है कि जो हमारे शहरी इंडिया में जाते हैं इलाज मुआलजे की गर्ज से, उन्हें मज़ीद प्रोटोकॉल्स देने के हवाले से बात की गई है। और इसके साथ साथ अगर कोई अफ़गान शहरी भारत की जेलों में क़ैद हैं तो उनकी रिहाई की बात की गई है। ये बड़ा एक सादा सा आपको मामला अफ़गान तालिबान की साइड से एलामिया की सूरत में नज़र आता है। अब भारत साइड की बात कर लेते हैं। जो जयशंकर ने, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक्स में पोस्ट करते हुए ये लिखा कि हम शुक्रगुजार हैं कि अफ़गान तालिबान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। गो कि वो एक अलहदा बात है कि मज़म्मत तो पाकिस्तान ने भी की, लेकिन बहरहाल जयशंकर ने कहा कि अफ़गान तालिबान के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की, और ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि जो झूठी ख़बरें थीं उनको भी, उनके ऊपर भी कान नहीं धरे हैं। ये कौन सी झूठी ख़बरें थी, मैं आगे चलकर आपसे बात करता हूँ। और साथ साथ ये भी कहा कि हम दोनों ममालिक ने ये इत्तफ़ाक़ किया है कि हम अपने अवाम की बेहतरी के लिए तजारत को भी फ़रोग़ देंगे और अपने ताल्लुक़ात को मज़ीद मिसाली भी बनाएंगे। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जयशंकर किन झूठी ख़बरों की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के अगेंस्ट जाहिरियत का मुज़ाहरा किया गया था, मिसाइल दाखिल किए थे, ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान में, तो कुछ मिसाइल DGISPR की जानिब से कहा गया था कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर भी गए हैं और ड्रोन्स भी गए हैं। अब उसके ऊपर भारत का ये कहना है कि ये बेसिकली पाकिस्तान ने झूठी ख़बरें फैलाई थी ताकि अफ़गानिस्तान और इंडिया की माबैन एक प्रोपेगेंडा किया जा सके और दोनों को मुतनफ़िर एक दूसरे से किया जा सके और दोनों को दूर किया जा सके। मगर अफ़गान तालिबान ने ऐसी ख़बरों के ऊपर कुछ बोला नहीं है और आप उसे कहने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। इस बिना के पर जयशंकर ने कहा कि अफ़गान तालिबान समझ गए थे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, इसीलिए उन्होंने इस मामले के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत का कोई भी मिसाइल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर गया ही नहीं है। ये जयशंकर की स्टेटमेंट आई है हमारे सामने। अब ऐसे में जो पाकिस्तान के इंडिकेशन है वो क्या है, आपको याद रखना चाहिए कि जब दोनों ममालिक के माबैन, किसी भी दुनिया के दो ममालिक के माबैन कशीदगी हो रही हो, तो एक साइड का जो मुल्क होता है वो अपने दोस्त मुल्कों के साथ राबते बढ़ाता है, जो दूसरी साइड का जो मुल्क होता है वो अपने अब उसे कह लेंगे सिफारती तौर के ऊपर काविशें करता हुआ नज़र आता है। उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बात हुई है और पाकिस्तान के लिए एक चश्मकुशा बात यह है कि चाबहार जो ईरानी बंदरगाह है, इस हवाले से बात हुई है कि इस बंदरगाह को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान ने इंडिया से, हिंदुस्तान से ये मुतालबा किया है कि वहाँ पे जो क़ैद अफ़गान बाशिंदे हैं वो उनकी रिहाई के लिए और उनकी वतन वापसी के लिए इक़दामात किए जाएँ। दूसरा, आप सारी सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये बहाल हुए हैं, ये बड़ा तेज़ी के साथ खुशगवार जानिब जा रहे हैं। और इस हवाले से जो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आया है, यानी अमीर ख़ान मुत्तकी और डॉक्टर जयशंकर के माबैन जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उस हवाले से, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये है कि उसमें मुतवाज़न पॉलिसी की बात की गई है। अफ़गान जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उनके बयान के मुताबिक
افغانستان کی پالیسی جو ہے ایک متوازن پالیسی ہے اور وہ اس خطے میں تمام فریقین کے ساتھ متوازن تعلقات پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی سپورٹ جو ہے کسی کے پلڑے میں کھل کر نہیں ڈال رہا۔ اندر خانے بات یہی ہے کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ افغان طالبان جو ہیں یہ فل سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور بہت سارے معاملات میں پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ بہت حد تک دور کر لیے گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں افغان سائڈ سے، خصوصاً جو وہاں پہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کے مطالبات تھے وہ بہت حد تک افغان طالبان نے مان لیے ہیں، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے یہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے ادا کیا ہے۔ اس میں محمد صادق خان کی کوششوں کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ وہی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور انہی کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل جائیں اور وہاں پہ تعلقات جو خوشگوار ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بات کی جائے۔ اب یہ جو صورتحال بلوچستان کے حوالے سے، اس حوالے سے حکمت یار نے، گلبدین حکمت یار نے جو ایک مضمون لکھا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پشتو میں لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ جو ہے اس کے مطابق حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے خبردار کیا ہے کہ بلوچوں کے ذریعے پاکستان کی تقسیم پورے خطے کا نقشہ بدل دے گی اور یہ افغانستان کی تقسیم کا پیش خیمہ ہوگا۔ حکمت یار کہتے ہیں بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو سونے کی تھالی میں رکھ کر کابل کو تحفے میں نہیں دے گا۔ اپنے مضمون میں حکمت یار لکھتے ہیں کہ اگر بلوچوں کے نام پر ایک آزاد ریاست قائم کی جاتی ہے تو اس کا واحد فائدہ بھارت کو ہوگا۔ ان کا کہنا ہے یہ صورتحال صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ افغانستان اور ایران کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ اس خطے میں صرف بھارت ہی وہ ملک ہے جو اس صورتحال کو اپنے حق میں سمجھ سکتا ہے۔ حکمت یار کے بقول پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی ایران اور افغانستان کے بلوچوں کو بھی اس تحریک میں شامل ہونے پر اکسا سکتی ہے۔ انہوں نے اس سوچ کی مخالفت کی ہے کہ بلوچ آزادی کی تحریک پاکستان سے علیحدگی کے بعد افغانستان یا ایران سے الحاق کرے گی۔ یہ صرف کوئی کمعقل شخص ہی سوچ سکتا ہے کہ بلوچ لبریشن موومنٹ کی قیادت میں پاکستان سے علیحدگی کے بعد افغانستان یا ایران کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کی فوج اس سے نفرت کرتی ہے، اور فوج کے اس نے وقار بالکل جو ہے نا گٹر میں پھینکا ہوا ہے۔ ملک اس سے نفرت کرتا ہے، خان کو اس نے قید میں ڈالا ہوا ہے کہ خان باہر نہ نکلے، اور جو امریکہ کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو انڈیا کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے۔ عاصم منیر سے بڑا ہندوستان کا سیکرٹ ویپن جو ہے نا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا سیکرٹ ویپن پاکستان کے خلاف عاصم منیر ہے، تو وہ اس کو کیوں نہیں رکھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی عاصم منیر کو نکالیں۔ اچھا، تو یہ جائے گا کیسے؟ یہ جائے گا ایسے جب یہاں کے نوجوان اور یہاں کی عوام، اور خاص طور پہ غریب عوام جس کو سب سے زیادہ اس کا اثر ہوا ہے، امیر نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پیچھے جو بڑے بڑے کالجز اور سکول میں پڑھتے ہیں ان سے کوئی امید نہیں۔ مجھے امید ہے غریب نوجوان سے، مجھے امید ہے غریب عوام سے، جو کہ نکل کے ان کو اٹھا کے باہر پھینکے گی، اور جب اٹھا کے ان کو باہر پھینکے گی تو اس کا پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے عاصم منیر کو ٹھکانے لگانا، اس کو نکالنا۔ دوسرا ہے فوج کا ہولڈ ختم کر کے عمران خان کو رہا کرانا، مینڈیٹ کو ریسٹور کرنا، اور 26ویں آئینی امینڈمنٹ کو ختم کرنا، اور اس کے بعد عاصم اور باجوہ اور باقی ان کے جرنیل اور سیاستدانوں کو پھانسی پہ چڑھانا، کہ سب کو جو ہے ایسا خوف طاری ہو کہ بھائی اب کچھ نہ کرو، اور پھر فوج کا ریفارم اور آگے کا ریفارم۔ تو بات ساری وہیں ہے کہ عوام، نوجوان اور غریب عوام، آپ پیٹ بھروں سے لوور مڈل کلاس